औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान अमल है, क्योंकि आजकल जिस तरह से रमज़ान शरीफ का महीना है तो और भी बहुत सारे ज़िक्र औज़कार में आप लोग मसरूफ़ होंगे, तो इसीलिए एक आसान सा अमल आपकी खिदमत में मैं लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन ये अमल आसान ज़रूर है, लेकिन इसके बारे में जो लिखा गया है कि ये आयतुल कुर्सी का अमल है और इसके बारे में कहा गया है कि इसके ख़वास और फ़वाइद जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर आपको किसी किस्म की कोई भी हाजत पेश आ जाती है और आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए, आप अपनी हाजत पूरी करना चाहते हैं, तो इस अमल को कीजिए। और इसके अलावा इसके साथ साथ अगर किसी को तस्खीर करना चाहते हैं, यानी किसी का दिल अपने बस में करना चाहते हैं, और तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई और इस तरह से है कि कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, यानी कारोबार है उसमें आप चाहते हैं आपको मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी किस्म का कोई मर्ज़ है, किसी बीमारी में आप मुब्तला हैं, तो भी उससे निजात के लिए ये अमल जो है किया जा सकता है। और यानी कि इसके अलावा उन्होंने बस ये चंद फ़वाइद जो बता दिए हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा है कि इसके ख़वास और फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। इसको आसान समझकर, इस वजीफ़े को आसान समझकर मामूली ना समझा जाए। ये बहुत ही सॉलिड जो है मज़बूत किस्म का और बहुत ही पावरफुल किस्म का अमल है। और इसको करने से इंशाअल्लाह ताला आपका जो अगर किसी हाजत के लिए करते हैं तो वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर किसी बीमारी से निजात के लिए करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुसलसल इसको करने से उस बीमारी से भी अल्लाह ने चाहा तो आपको निजात हासिल हो जाएगी, आपको यानी शिफा हासिल हो जाएगी। और आपके कारोबार में भी बरकत हो जाएगी, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अपने कारोबार में इजाफे के लिए, फ़ायदे के लिए, बरकत के लिए करना चाह रहे हैं तो, और इसके अलावा अगर किसी को तस्खीर करना चाह रहे हैं तो इस अमल से आप किसी के दिल पर अपना पूरा इख्तियार जो है वो बना सकते हैं। ये सारे जो हैं इसके साथ इसके फ़वाइद दिए गए हैं। तो वजीफ़ा करने का तरीका और जो टाइम है वो आप नोट कर लीजिए। लेकिन उससे पहले, वजीफ़ा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, यानी चैनल नोटिफिकेशन यानी बेल का जो निशान है उसे ज़रूर ब्लैक कर लें ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और सदका जारिया समझकर वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे आप लोगों का व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, वहाँ पर लिंक कॉपी करके शेयर कर दिया करें, पेस्ट कर दिया करें, या फेसबुक पर ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं कॉपी करके, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं, पब्लिक जो है वो जो भी फ़ायदा उठाना चाहे इसके लिंक से, आपके शेयर किए हुए लिंक से इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा सकें। ये भी एक सदका जारिया है और इसका सवाब आपके साथ आखिरत तक जाएगा। तो वजीफ़ा नोट कर लीजिए, 2 टाइम पर, एक दिन में 2 टाइम पर ये अमल होगा और बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लेते हैं और फजर की नमाज के साथ आपने अगर कोई ज़िक्र अज़कार शुरू कर रखे हैं तो उनसे फारिग हो जाए, वो सारे कर लें। उसके बाद भी जब ये वजीफ़ा करना हो, अपनी हाजत की, कोई भी आपकी हाजत है, नियत कर लें। लेकिन पहले आपने, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी वजीफ़ा करना होता है उससे पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की किया करें, और फिर उसके बाद तीसरा कलमा पढ़ा करें। तीसरे कलमे की अगर तस्बीह पढ़ सकते हैं तो तीसरे कलमे की पूरी तस्बीह कर लें, या फिर अगर 10 मरतबा पहले सूरह फातिहा पढ़ लें, 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लें, और फिर 10 मरतबा ही दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर अपना जो है वजीफ़ा जो है वो शुरू किया करें। ये आप हर वजीफ़े के साथ ज़रूर किया करें, तो वजीफ़े में भी कामयाबी मिलेगी और दुआएं भी कबूल होंगी, क्योंकि जब इस्तग़फ़ार पढ़ा जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली गुनाहों से आप पाक हो जाएंगे। तो ठीक है, ये सारे अमल करने के बाद फिर जब आप दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, फिर अपने मकसद की नियत कर लें। मकसद की नियत कर लें, कोई भी एक हाजत होनी चाहिए आपकी, जिस मकसद के लिए भी आप ये अमल करने जा रहे हैं, ठीक है, वो अपना मकसद
جو ہے آپ حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اس کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں بے شک 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر 25 مرتبہ یعنی 25 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یہ کرنا ہے کہ مغرب یہ فجر کی جب آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس جگہ سے اٹھے بغیر آپ نے جانماز پہ سے تب اٹھنا ہے جب آپ یہ عمل کر چکے ہو۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی جس جگہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے اسی جگہ پر بیٹھ کے یعنی کہ بیٹھے بیٹھے اسی ٹائم پہ کیا جائے گا، اور 25 مرتبہ آیت الکرسی صرف پڑھنی ہے۔ وہ پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی خوب عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کیجئے، اور دعا میں تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہے تو پھر اپنے مقصد کی دعا کریں، اپنے دل کی کیفیت محسوس کریں کہ کس طرح سے آپ اپنے رب سے جڑ سکتے ہیں، اور اپنے رب سے پھر دعا کریں۔ دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت دیا کریں مانگنے میں، تو تبھی آپ کو جو ہے وہ تاثیر بھی آ جائے گی دعا کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ دعا مانگنے کے بعد جو ہے وہ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 10 بار جس طرح شروع میں پڑھا تھا اسی طرح سے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں 10 مرتبہ، اور اس طرح سے آپ کا جو فجر کے ٹائم کا عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اسی دن مغرب کی نماز کے ساتھ یہ عمل ہوگا، اور مغرب کی نماز کے بعد اسی طریقے سے پہلے آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں، استغفار کے بعد آپ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں 10 مرتبہ، پھر تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر دعا کریں اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے فجر کے ٹائم عمل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی جو نماز ہے اس کے ساتھ 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح سے اپنے مقصد کی دعا کریں گے بعد میں، اور پھر اینڈ پہ بھی اسی طرح سے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے، اور اس طرح سے آپ کا ایک دن کا جو یہ عمل ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو آپ کم از کم 11 دن تک ضرور کیجئے، کیونکہ اس کے ساتھ مدت نہیں بتائی گئی، اس کے ساتھ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو 11 دن تک لگاتار کر کے پھر اس کے بعد آپ بے شک چھوڑ دیں۔ اور خواتین کے لیے ہے کہ مخصوص دنوں سے فارغ ہونے کے بعد اگر یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ بیچ میں ناغہ نہ آئے۔ اور اس عمل کے ساتھ کوئی اور وظیفہ، کوئی اور عمل اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ وظیفہ بھی پورا کرنا ہے، جو بھی وظیفہ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑا نہ کریں۔ اس کو جب چھوڑتے ہیں تو پھر اس طرح سے وہ والا وظیفہ بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے، اور اس کو چھوڑ کے جس دوسرے وظیفے کے لیے آپ اس کو چھوڑتے ہیں پھر وہ دوسرا وظیفہ جو ہے وہ بھی بے ثمر ہوتا ہے، یعنی بے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک وظیفہ جو ہے اگر 1 2 3 جتنے بھی شروع کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ ساتھ ساتھ جو ہے جاری رکھیں، بلکہ میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ ایک وقت میں ایک عمل کیا کریں، تاکہ آپ کا ایک جو وظیفہ ہے وہ کامیاب ہو جائے، پھر آپ دوسرا عمل کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور ہم سب امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔